रस्त्यांचो प्रश्न गोंयांत अजरंवर जावन रावला। एका तेंपार मुख्यमंत्र्यान घोशणाच केल्ली खड्डेमुक्त रस्त्याची। घोशणाची वाफ जावन ती विरूनय गेली। मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले तशे रस्ते अजूनय गोंयकारांक मेळनात। देखून परत परत एक्टिव्हिस्टांक रस्त्यार देंवचे पडटात। पळयात सालिगांवचो रिपोर्ट। सालिगांव पिलेन रस्त्याची आयज जर आमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा। ह्या रस्त्याचेर होणे पडलेले आसा आनी हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडटा। खंय तरी आयज जी ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी आयज तेचेर नदर दवरपाची गरज आसा। बिकॉज आतां पावसूय पडटा आनी सगळें जे उदक आसा हें होण्यांनी भरता आनी येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडटा। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसा ते बेगीनच्या बेगीन कितें तरी तोडगो काडून हे खड्डे आयज भिजोवपाची गरज आसा। मिलान बरे रस्तो केल्लो न्यू हॉट मिक्स आतां हॉट इतूनचे गेला आनी मिक्स तें उरलेलें व्हांवून जवळ करोडांनी रुपया आतां सर्वसामान्याच्या टॅक्साचो पयसो कसो वाट लागल्या ती पळया। एके सायडीक म्हणटा कितें विकसीत भारत, विकसीत गोवा आनी हे विकसीत सालिगांव कशें विकसीत आहा पळय ते तुमीच पळय दाखयता। हांगर शेकड्यांनी लोक आमचे 2-3 वर्सांक मेले एक्सिडेंटान स्पेशली आनी हो जो स्पॉट आसा नाको आसा पळय हो कनेक्टेड कलांगूट वता। ह्या जाग्यार टुरिस्ट मॅक्झिमम ह्या जाग्यार येता पळय त्या जाग्यार एक्चुअली रस्ते कशे आसपाक जाय, स्मूथ आसपाक जाय। आतां ह्या मतदारसंघाचो आमदार कोण केदार नायक ताका काय म्हणपाचें ना, ताका म्हटलें की ताका मिरची लागता। प्रश्न मुख्यमंत्र्याक जे PWD खातें मुख्यमंत्री सांबाळटा पळय तेणी हरशीं खरें म्हणचें इमिजिएटली लक्ष घालून हें इमिजिएटली जावपाक जाय। आतां थंय शेण थापपाचें सुरू केल्लें आहा फातर घालून माती घालून। ही फक्त लोकांक पानां पुसपाची कामां। जेन्ना कोण खरो कोण मरतलो पळय न्हू तेन्ना सरकार म्हाका दिसता दोळे उगडटलो। सरकारा कडेन मागणी आहा इमिजिएटली हे खड्डे पुरोवपाचे आनी लोकांक एक सुट्टीची सेफ्टी दिवची। टिका अशी जाता थळावो आमदार सालिगांवचे डेव्हलपमेंट करपाक मेळचे म्हण खंय भाजपात गेलो तरी खंय लायट, उदक, रस्ते सारक्यो सुविधा दिवपाक शकलो ना खंय। आयकात राजेश दाबोळकराक कितें म्हणपाचें आसा ते। जो आमदार काँग्रेसचे निवडून येवन BJPन गेलो कित्या खातीर? सगळे देवांक बिवांक फोटोवन गेलो कित्या खातीर गेल्लो तो? आपल्याक सालिगांवचे डेव्हलपमेंट करपाक जाय बरोबर काय ना? माध्यमांकूय सांगलें लोकांक सांग आपूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर BJPन गेला म्हणून। आतां हें पयल्या उपरांत कळटा मरे कसलें डेव्हलपमेंट तें। अरे सादे तर रस्ते डिलिव्हर करूं शकना तूं, लायट दिवंक शकना तूं, उदक दिवंक शकना जाल्यार आमदार कसलो रे तूं? आमदाराचें काम कशें जॉब बी पडले पाड येवन आमकां 4 गोश्टी दी। 4 गोश्टी म्हणजे भायर सरल्या उपरांत सकाळी रस्ते जाय आमकां, घरा कडेन रातचो न्हिदतना लायट जायी आनी तिसरें उदक। ह्योच तर गोश्टी तुमी दिवंक शकना जाल्यार आमदार कसलो तर तूं? काम करता पळय तेणें तर बरें काम केलें क्वॉलिटीचें जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली न्हू। हे स्कॅमी सगळे गोंयांत चल्ले स्कॅमां कितल्या तेंचे अंदाज काडूं शकना तूं। हे अंदाज तांकां कितें हो पयसो आमचो परत सांगता सर्वसामान्याच्या टॅक्साचो पयसो हेंच्यांनी कशी वाटल्या तुमी पळया। म्हाका काय ना इमिजिएटली लोकांक सेफ्टी दिवची गे। एक्सिडेंट जावन लोक मरतात, कोणाचो भुरगो मरता, कोणाचे आवय मरता, कोणाचो बापूय मरता, तांकां सेफ्टी गावची। इमिजिएटली सरकारान ही खड्डे न्हू कंप्लीट पळतो रस्तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेवपाक जावो। ज्या कॉन्ट्रॅक्टर लोक केल्लो पळय न्हू तेजे कडल्यान करून घेवपाक जावो। पयशे ताका परत ते दिवंक जायना। हे आतां परिस्थिती रस्त्याची एवरी इयर अशी आसता काय ह्याच वर्स अशें जालें? हे जे काही पत्रकार आसा ह्याच रस्त्यान येवपी तांकां विचार तूं एवरी इयर हे फक्त कितें जाणा तेंची पोटां भरपाची कॉन्ट्रॅक्टरांची। खरें म्हणशात तेंचे FIR रजिस्टर जावपाक जावो, पयशे तेंचे कडल्यान रिकवर करून घेवपाक जाय। परत आमचे पयशे घालप परत रिपेर करप हे अर्थ ना हेका। FIR रजिस्टर खरें म्हणलें कॉन्ट्रॅक्टर जावपूच जावो कित्याक हांगर मेल्या उपरांत कितें आतां कोणाय जबाबदारी ती खड्ड्यान पडून आतां प्रत्येक जण खड्डो वाटोवपाचो प्रयत्न करता पळय मरे कशें। गोवा 365 खातीर नितीशा गांवकर आनी सानिका नागवेकर।